Hi guys, muni ang lulo ni Sophia guys. Si Brad Senior. Dungas lakas sa lublak tigas. Kung gusto mo magpalit guys, ani lang mo diri sa saan guys? Nasa highway guys. Ang halublakan ni Brad Senior. Oh, relax sa kay guys pagbuhat niya guys. Guys, yan arasahan guys. Nana ra technique guys. Go Popski. Oh guys, relax sa kay guys. Unang trabaho sa akong papa guys. Oh guys, patambling niya guys ha. Ay, ni damage isa guys. Gusto mo magpalit guys, ani ra mo diri sa saan guys? Ay ikan. Tubalik eh. Guys, na yung black diri guys. So, rotorot yung stock guys. Bilagan imong kuan pa? Pila na isa? Pick up. Oh, pick up. Pick up price. Sige, amping. Pick up price. 750. 750 guys, kung gusto mo magpalit guys, pick up. Kamo na kuha. Pero kung deliver, sila. Deliver. Walang masakyanan guys. Kung deliver guys, mga pila pa. Kung deliver, mga depende sa kayo. Depende sa kalayo guys. Sandala. Wala pa na ko ni Papa yung service guys, wala pa gipirmahan ni Duterte. Wala pa nagpirma ang mati. Bye guys. Kina. Hi guys. Try natin buhat og pan guys. Black guys. Ano ba si Brad Junior guys? Kung like pa like. Saan ba guys? Bagay isa. Good guys, ini bustak guys. Relax lang guys. Tara guys. Sige na guys, kaya nang i-release guys. Tanawon ta kung makaibot ba ni guys. Tara to guys kung kabalo ba si Brad Junior guys. Yan yung butang. Plaster nyo guys para dagad yung kuhan guys. Tikas. Okay Ay, guys. kabalo guys. Makabuhay na kasawa guys. Kabalo din guys. Bye guys. Nakagin ni Brad Junior guys oh. Oh, di ba guys? Kabalo gyapon guys.